अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा, आज ना कुछ कब्रिस्तान के आदाब के बारे में आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जनाजे के साथ कब्रिस्तान भी जाएं और मैयत के दफनाने में शरीक रहें, और कभी वैसे भी कब्रिस्तान जाया कीजिए। इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है और मौत के बाद की दुनिया के लिए तैयारी का जज्बा पैदा होता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ एक कब्र के किनारे बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोए कि ज़मीन तर हो गई। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा रोए कि ज़मीन तर हो गई। फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे दरियाफ़्त किया। फिर प्यारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ख़िताब करते हुए फरमाया कि भाइयों, इस दिन के लिए तैयारी करो। और एक मर्तबा कब्र के पास बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र रोज़ाना इंतहाई भयानक आवाज़ में पुकारती है, ए आदम की औलाद, तुम मुझे भूल गई। मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अजनबियत और वहशत का मकाम हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का मकान हूँ, मैं तंगी और मुसीबत की जगह हूँ। इन खुश नसीबों के अलावा जिनके लिए अल्लाह मुझको कशादा और वसी कर दे, मैं सारे इंसानों के लिए ऐसी ही तकलीफ़ दे हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है और या फिर जन्नतुल फिरदौस जन्नत के बागों में से एक बाग है। कब्रिस्तान जाकर इबरत हासिल करो और तसव्वुर की कुव्वतें समेट कर मौत के बाद ज़िंदगी पर गौर फ़िक्र करने की आदत डालो। एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा हज़रत कमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। कब्रिस्तान पहुंचकर आपने एक नज़र कब्रों पर डाली और फिर कब्र वालों को मुखातब होकर फरमाया, ए कब्र के बसने वालों, ए खड्डों में रहने वालों, ए वहशत में रहने वालों, कहो तुम्हारी क्या खैर खबर है। हमारा हाल तो ये है कि माल तकसीम कर लिए गए, औलादें यतीम हो गईं, बीवियों ने दूसरे खावंद कर लिए, ये तो हमारा हाल है। अब तुम भी अपनी कुछ खैर खबर सुनाओ। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर खामोश रहे। इसके बाद कमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, अगर इन कब्रों के बशिंदों को बोलने की इजाज़त होती तो ये कहते, बेहतरीन तोशा परहेज़गारी है, यानी कि बेहतरीन अमल परहेज़गारी है। ये फरमाया और रोने लगे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया और रोने लगे। देर तक रोते रहे, फिर बोले, कब्र अमाल का संदूक है और मौत के वक़्त ही ये बात मालूम हो जाती है। जब इंसान पे वक्त नज़ा होता है तो इंसान को तभी पता चल जाता है कि मेरा रिज़ल्ट क्या है, आया मैं जन्नती फ़रिश्तों के साथ हूँ या जो दोज़खी फ़रिश्ते हैं उनके साथ हूँ। कब्रिस्तान में गाफल और परवाह लोगों की तरह हंसी मजाक और दुनियावी बातें ना कीजिए। यानी कि इस बात से मना फरमाया गया है कि कब्रिस्तान में जाके हंसना नहीं चाहिए और दुनियावी बातें भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। कब्र आखिरत का दरवाज़ा है। इस दरवाज़े को देखकर वहाँ की फ़िक्र अपने ऊपर तारी करके रोने की कोशिश कीजिए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से रोक दिया था कि अकीदा तौहीद तुम्हारे दिलों में पूरी तरह घर कर जाए। सो अब तुम चाहो तो जाओ, क्योंकि कब्रें आखिरत की याद ताज़ा करती हैं। कब्रों को पुख्ता बनाने और सजाने से परहेज़ कीजिए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नज़ा की कफ़ियत तारी थी, दर्द की तकलीफ़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मुस्तरब थे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुँह पर डालते
اور کبھی الٹ دیتے۔ اسی غیر معمولی اضطراب میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: یہود و نصار پر خدا کی لعنت، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے صالح ثواب کیجیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے دعا کے انتہائی محتاج ہیں۔ تبرانی کی ایک روایت ہے کہ اللہ جنت میں ایک نیک بندے کا مرتبہ بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے: اے میرے پروردگار، اب تو میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ میرا درجات بلند کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جو پیچھے اولاد چھوڑی ہے، صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اس نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس نے تجھے صالح ثواب کیا ہے، تو اس وجہ سے تیرا ایک درجہ بلند کر دیا گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، بھائیوں، بہنوں، ہم کو چاہیے جو ہمارے آباء و اجداد، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن فرمائے، جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنائے، اپنے نور سے روشن منور فرمائے، اور ان سب کو عذاب قبر سے پناہ عطا فرمائے۔ تو قبرستان میں جاتے کہ السلام علیکم یا اہل القبول، اندر جا کے دنیاوی باتیں نہ کیجیے۔ جس مقصد کے لیے ہم جاتے ہیں قبرستان، اس مقصد کو پورا کریں۔ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے فاتحہ خوانی کیجیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیجیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے اور درجات کے لیے دعا کیجیے۔ اور جو یہ قبریں ہیں، ان کو پکا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اسی حالت میں رکھا جائے جس حالت میں ہے، اور ہنسی مذاق نہ کیا جائے، شور شرابہ نہ کیا جائے قبرستان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہم سب کو منع فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرنے کی، ان کے لیے صحیح طریقے سے ہمیں صدقہ جاریہ بننے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو ہمارے چلے گئے اس دنیا سے، اب ان کے پیچھے ہم ہی ہیں، ہم نے ہی ان کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ ہم جو اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان صدقات کی وجہ سے جو صالح ثواب کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور ان کی